سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد, kwezi wanama watukufu maisilamu wa Komor rangua junda honda ni mwe Komore makatika ondondongo wao yanu wananyasi kao ndo walio harumazen sizabonze harumwe dunia mafi wa Komori maisilamu ikaunga ni harumwe mabehewa ya prison rangue ziswazora ruza Komori hato junda bonze wananyasi kao ndo walio harumwa mabehewa ya zihiro wajau rangu honda ni hato junda bonze watukufu wanazioni tama yaliona maudu ya Hekomor wa maleka ondo mjihunda o wakomorika ondo mnidungawe makatianu na wajo nidunga baada banu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi wanama watukufu usikwa jana ndo rabira banu haruma majadiliano ikao yaka ya audio sifanyanire jaibanos kwa leo yinu haruma mada ikao sinoka ya mle haku haukaya baada imana Mabdal Abdu Hassan agwa wahe Facebook FM mudiri jimla wahela Baraka FM ne Facebook FM yafanya message usiku leo inu uharumaze nzia za rezo sosio no harumaze media mbali na mbali hamadhmunu mshinzi ya husiana ne pare ya he sandraya ikao likautilo anoa na wahe tsandaha mamvu na hususu do ana wahe tsandra ya nengazija ukaonsi pia watanga ya husiana ne pare yala haruma omji mtukufu wa samba mbodoni uhunda haruma omji wansujinu sabotrustik zenongo izo wajabala wa barnamaji kawe tolo anoa na wambaba lukumani nando ifatihu mhuwa lukumani ne waziri wa hile jamvila mbabalu kumani woyirimjua wo ya zingaraze malizahi yonsi upara shaihan oandruwa wo wajipermeto sikwa jana wanjia harumale parelinu wabali ya kamera na wandruwa hao hahenda wali filme haringwa nzo wali wajewa inogure hamuda ya mfumbili jao yabomada hamada hiyo baada na pare mwanama wonaone video suruditsi pare mwanama Abdal Abdu Hassan si hadisimina haneleza imadhumuni mshinzi na zanongo izo kaulau hakikifu ngamjokami Abdallah kadwamba dongo kaukatino hakikifunuo shaika wajibu ni jantretene nae manae mahabari yayo yo projet kawi kansar mwenzi yetsanda ya shautsi projet usana na baba lukumane le jamvila ha baingengo na mtsango ya utsanga yawe mada yoyo nde mada ikawo inibe habanuleo garjonji ana harumaze mada za saa za heza he yezi ne zanongo yafanyao karna ujoribira banurke karzamba garjonji ambabi tena ya takembabi tena wandrikao leo warenge komoriwa isijini mahususua na anyasi wanazijana hamanda asi wahalili yao msatwekao dolo ajali mwe Komor garjobira harumaze mada hizo rimweleze kwezi wanama watukufu wa Komor nadina dupu wabu vanu ekanga bandu ajokwamboka ya uwanzi hao watilemewe hausiri rongo wao renderilemewe hauzema andamano renderilemewe yemgazi jaka urongo hamba nadina dupu wabu bwa Komor yebenge mbana yinu watikemana adamu mkomor ujoka harumana mna yokaya ngujifikirio mnamnendo ajiokaya vanuzonongo zinungare ndo atarasulindapi zenongongi zone manufa ya hayo haukaya mwanadamu rarangu yetswe hanswara ngubo tasata masi ujumotsoro ama hiyo yankli uyo yonda atailemewa yehenda atatsa hajomanjie na mparlo mpluye karo ndanu jabonze wanadamu pia wajua yodemane kao kabla raha ne janji ya harumwe madeka ondo nazeleza banu ngamrande homage yemijikao mitukufu yadungia jumwe mijikao rize ya ukaya yo juhenu siku nando mjiwa nsujinino mjiwa mbeni shaba henunga monao kaya yemijipia yandisolamu usonirala hula hujanga bo mijia juhafanya maandamano mwiwono ye juma ya leo yinu rihundana no tukufu wa homji mtukufu wa hatu
wa mfumbuni ngome rihundana no mji mtukufu wa hatu wa mitsamihuli mjini rihundana no mji mtukufu wa hatu wa Shomoni oharume wa shili kao wao wafanye semboli ya janaza mmono eka sidiwaza mji kao wa manifeste leo wanama walobanu pia manama bustwani no wadunga ngwa joshinda wazeleze ni zambi shabona monokaya yenoriwa juha leo yesudiwa juha zinda zilara kauzanza no wananya singwa zishi yao yabongari habilo haraka mtsamdu harumwe nzuwani wa juha gari habilo haraka fomboni au harumwe mwali wa juhe nemiji yadu ngabo pia harumwe nzuwani ne mwali wa juhe wajikosamanye bazima nemiji ya henga zija iliri hunuwe shevu mansishinu haukanga mjokaya inume ngoni mweze mbwana nkuikao ngazi joula za imro ibonsi de aferi hinu il faut pas céder karina ujua ebenge mimi kabla rahane janji ya harumwe madahangu hauze mada dokari ka ujaribu she marahaba wananyasi waelewa apeli ya hedho amana wahe sente no wananya walodi ngoni ya ukaze komite zahe miji zahe sente zihansi warumwe mabavu harumwe ngazi jasonsi pia rizishuhudi baada bunjilio la fanyi harumwe foyer de femme yaho wanasho ansujini mmono baada yabo hato mjini wela mitsamihuli wakabwa pule askariende hiyo hata izingara madhama na maili mmono kaya harumwe miji pia rangu kwamba nlashili harumwe zitswa zahe ngazija pia uziwani hato mahala pia owandu pia wa instore mmono ukazi wonsi pia wanjia harumwe system wa hands wa instore ze komite za wana no wadilifu no udhulumifu ulobonsi juu yabo ngaranzose nongo zinzirela tezende nzuani zende mwali haukashi ni vuma nsiketsu bidia unre mahala hopulia ya bandai ibengeri shukuria zenongo za jiro kwa leo juma ya leo ngari shukuria one semboli yokaheni bahanwe manadamu yanjia wandungu alawo msirini wende zao haukaya kana ujua vani titri aloni yo katina titri yoka imamu yabongari shukuri yao na singa rudu senari jezi zebanu harmwana nyaso alarmwe michi ukaya na mtise de bengela aisha yenjia na mtsoroha hata wai hasangu jelewa ukaya kabati mananya ya jaman Samed Abdal Abdurrahman Sitaki Abdul Karim amtsovumbo wabira si Jauhari Said Mohamed Johari si Ali Swali mtashiwa kabati mananya ya jaban waondo watende nusura kawatiti nusura tukarazalwa nwetare ya leo inu ke japaronda raisi mkomori hamande zonongozini shaba ukajaja bure zinungizo na nsongeza ndizo yarenda ebengebo ala nanyasi wadingwambo kabanza barindi nzanongozini zatso jazundo azali yeza bari zatso munda 2016 yabona modemo ajuzise msaile jawabu iko alavo tewa nabo hakana 14% hakana deuxième tour na troisième tour yawe mrionda 14% ya hundalo presida uonde yatsuka hanziwa haude yaengwa 14% ya ja presida 2016 yabo na mjokaya zenongo zishia letiho na siso banda zinga rasi wenjwa ho komori karitina leje ishi pour l'instant walo yabo kwatsu jidenonse na bonga rjo kanga bwatsondaye shangal jwao kaya yembana ya masikini yewe no Mungu yabona reda zila mtuma Mungu no sekwemne jibwe emgoingu joroha yonde mada handani na toka hanza ni vire hauboshela marahaba emiji ni waoneso karitisede sirilo bonzenari zingare walondani na mjuhe yemroingu joroha rahanzara kajanza ngujoroha pression haukaba no habahatimbi karjajo jwahone mzade mkomori haukemzade mkomori ngene valeur yahe hamande mzade wa dunia pia ya almanyinge rumaoni wa mnimrumzade ngamzijonga sina muda mwinji shawo mzade ulo na zekalite pia za urumansi ya Angleterre ndio na mrumzade yabo de ulo soni wa hayo shawo mzade ulo na uwezo wende soensi rikane Marekani bora kane mananyasi Obama hakane mrumshahe yabo mengoni mwazade wako brie wakahonese sura yahe politiki ya mrumahe imsongeza hende manda mbili successive waroha tahabangu atsingo solicitewa harumwe dunia warende hapicha shawo mzade akana kalite ye komoringe rumaoni mrumzade sibibi faruata wala hanso abala foto ya urumwe komori madam Ambar
malukumani mbaba lukumani ngwasiste zanongoza malukumani ya zambao yode mane komoriri lobanu tsojo henda ritsojo huja joke nanga haukenge banu oyimri kaonge na zekalite hamando wazali wa rumwe dunia wajuwao rijoka rebe shabano komorina ribu wembabi leo rikana madam Hadija waikili ludhanin monezo ya rifanyar mwemiji yenda atungalesha malahe la udore ngazeriali bonsijua tarsojo azinjandabi karina ujue maraisi wa ritenda wanu jana watsodo jabanu werengaze zizahatu wezinikoa zazahatu wanza wazijere na ukwati na ze kompetansi haukawa tuandu waparo jere hata palashio bahirajo mbangwani kwa unsi waendesi haukakarno johone ya ze kalite za mrumzade na we dunia leo wandu walona ze postokle harumwe dunia wandu azade rango Nations Unies hato hunda zensi pia ngari jwao kaya mrumzade ngene plasi yahe na yengu onesu hata waziri wa hedi fani bonsi juba nuwa mrumzade yemana mzade ngene plasa hesha mzade uonge na ze kapasite zo kajeri evenge leo yekangara ndorikana wandu kangu atendar mayensi rangwema waziri walo yabo rangwema secrétaire d'état rangwema directeur général o wandu wao pia wotsi ndo wa decide yosho wa decide ndo wanrasha hawa walo mala hontsle hali renga wa hazini to wau wati jaban uongu yengwa jao kama ndo anza mdona za delegation zinjao hamma lukumani zitaheze dekrezi sinya wani mbaba lukumani kwa biro hambaba lukumani wo biro hamma lukumani hujabu bandani sinde hali hiyo yode manensi ya hatu rido haruma uziro kairilo ribu huo mshili owandu wao pia maona wavawe makoti neze kofi ya neze nkandu no wavawe ze trikowe jibua mashababi hamvu nkuni ngazire mwao mapake ya nazi ngabali wao mbuzi ngazira lwao zilapia kasonda mahala sungobeshwa malukumani no yende yaone mbaba lukumani ya kubali ndongo mbaba lukumani kajahana dekre ya heto wao shaze nongo pia ifo malukumani asinyerangu banu bibi farwata uyarengwa otajini malukumani olange foto na msimambiano kakanopa na msodo mangali ya maloresi mamzaza tuoi kajaparo ka erezi rangu investiture yahe andraboila hateje honde leo kamnoparo mwana afanye surir ya mrikao ngujokaya harengensi haudhama na zoka havotewa haunge na fierto kango ndo accomplice mission ya sede mtsango haukazi lamba mbabalu kumani juzi deja zimkaya shiba kojo ambabo ya jao kange telegide vale system ya kufanyiwa mbabalu kumanaka nzarenge ye komori haujimlifu halafu malu kumani yarengeshe siwa shangazija iliwari sasani na banoma la wafikse banu amdido manama tsuanere video ya bonjenuone bahamba hayonondo banungu twanze ndatake hamaderuwa Maroko na izo zamba kama mananyasi ya paro zamba banu ukaufame uorendo bano wafama wazalo na obo wazalo ni akana mbendwa arumia emano wana wasedalike mali aiwa wa Prince Ibrahim watsoma tajirindi no metra faminge abona sedalike mali no anani imana watsoma tajirindi yo wajuhu wa Sedi Ibrahim no wa pia mana watsoma madhamane ndo akana ma prince wakaya haukauta jirumba uko jahamvu ibengengara nzore leze banu kaya mamalu kumani ngena mvu haukaya yende mru yarengaye nsu yende so mbabalu kumani wakati na hataji la uhezaru mazelongozi jilo monsiju yode manensi yalala na hiyo kena uju hange bidosi siri hundenzia rihunue shenkudisha ajali shinurishilate na bonga nzo komori waju shaminga manzo na asosia harmai maada parce que yo introduction yambano wona tsokobira monese no uziro ulobon siju kaya rangwema vama na wasirikali waloya wahaju wao maweshi yao mawaziri majao wao pia watsingwanzisho harma stilo no wazaza hatu no nasho hatu wajonde se komori kenaende hali hiyo awi yemzado jostahike plasi na tulote ngweni ruoneze kompetensi zahe yende sensi ya hatu ya utinaze kapasite ya hansiwa baansi kedwende swa hashaya na yonde hele komorilio ebenge kwezi namziye rango walo na wandu wabavuni wanzo wado warenga watamu hazino watoa no wajere rango warenga ensi wanzo idwende siwa no wandu wa shahao walo malahoni si haki yensi hatu ke jamerite hali yonga sina solution zima ya mzade mkomori nge na droit ya keneze fonksyon sawa na mwanamme paskele we dunia ngendao wandu wa sheda yeru wandu wa losoni harumwe dunia leo simambia ninga mwanao mzade ulo Almanya yabo henu sikungu votewa ya Almanya ngionro plus même rahane Faransa na abo inunge ruma unanro ume na unge rumoni mrumshi
Angleterre ngwa yawe ni siku ngamtsingo wona na nsizasa yatsimambia ni bantsina ure jedingoni nsijofanya repetition shana bakemrika onge na experience ngujoze ngo shaze ngo zijirobo nsijutsi de helinu sinde hali la zongo zofonga rwanonizo shat kanzani mweleze ndongo kanzani associé haruma ye madahe mwana mauni ni jitsanganye ne madahe mwana ma Abdul Hassan Agwa ikao siku leo yinu harongoa hazina la hema shababi wa hetsandra hasibabu ndele pare litilao haruma omji wala wana omji mtukufu wa Sabambodoni huwasili votrustik le pare linu mimi ngamjonjeza nongo kao mwana mabdaladi wazi linunga sina maha na maha henu sikule paralinu lotso ambanga litilao kalijaparo abutise na mbandongo rikana mjombatu muwatu yabo nguna mrehemu yandi saze proje hizo hata ya bahulalami ya jaka nsujini yabo hata ya rema majilisi mguna mrehemu banu ya lala ya wananea fera taipara ile paro trase wa riluje hamani yetsandra waja wajusa shehitwa haukangari jwaoka ya pare uondo ankibawansi wode mzaze wa hea ankibayansi haina malaba tso desenclave mahini maleka okaba jatrase wa pare walone zinruaro ahonze wasa homjini yelo mwade ya jojo ahenda lapitali yonge bao ndongozi nji harmwe shama na damu parenru muhimu izonga mzijuwao kaya hata Mwenyezi Mungu hazamba ukaya yo afudhali howanrupa msihiri wa bitenzia yabona mjokesho ndu muhimu nzia yamba ukamruka renge nzia yaba yafanya msihiri mrujo pa msihiri abitsinzia abo yo ndongo muhimu haku yetsanda wajao no masulaha Mwenyezi Mungu awasedia wate proje yinu na banu 2016 homadoni hula mbabalu kumanaka hone ya feri yinu hasekuwa hambaka twinjia hawambio kekangu njio ngujopo awandu waje watrase ani ngujobe hale beni ile desert iljeli trase shaka na ujose ya mtsangwetso kaonzi de parel jale ndetsanda warenge haziyo majilisi reme hunu sonsi pia hata baka majilisi ya musomni onoti kayo hata tsbala bandroli Abdala Agwa pari yabo Abdale manarongo wao wolande akamkalimani wa udore sanso andu harmaze majilisi za kaure mangazija hakaba na majilisi sama mbodoni bari majilisi nsujini zanongozo peska hunjilia zite pare ila ye pareleka harma 200,000 euros kanso shelana yi wandu wato we premier tranche ye pare yandi siwa rangobo samba mbodoni hatu wasulibo mudiria nsujini ye mapesa abaki 80,000 euros ye mapesa yo ibidi yatimiziwa nge wandu waje watake parti andi sabo mudiri ya juu saza utrustik sho wandu wambaba kumani wansujini holiho wandu wakwenda rumwe voti zambaba kumani zinyo wakwenda dhulumwe komori waono heli wasasani wansujini watso respire mbaba kumani yeleo kaya ilade fief kana ujua ya dise na bonga bonse gouverneur yabo umjiuzi ngara na bongu jokaya eka nsujini nge savapa bo mala pia nge savapa na olamri akano mjansu jini hali mbaba kumani hajahende hande haone hane komite ikao wandu watede wandu wanda wamona ndo wandu haheso afi wansujini wende wamwambio kanarbire harmanzi ya fulani hatari njiar mwe pare ila bambe senge jorbu lambanzi ya rijensujini kwa tujoka ya yetsandra kwa jajo kubaluwa manipule warenge mbabalu kuma ni bahara jamangu tuwe pare ya yetsandra no yetsandra ngwa jovoti mana kaunge harmu adilifu yetsandra ongo mademokrate ni mdunga ne droit ya hajahende honeha ni wandu wala wandu ambao ushiula yetsandra wajao nana waelewa komision ya yetsandra waonana waelewa kaya ngebidio holi honde zenchida zilio bombabalu kuma ni abanganza participe wo mkomorama ndasi ngwaja ndaka jai politize shawa ye hamba ngufanyo msaada wa hahe amfikiru kabo dobano wanronji wa kubali dawo ya hamba wa yokaya inuntsifanya kisiasa shambe sebala kofuruka ngurumio wandu watsona ankili no wandu walo yabo wandu wakaona ejana menu Dr. Jafari Madikao wahaka waziri marazinji harma yezi ya 2002 hata ka secrétaire d'etat wa hahe harumishi harma haka directeur generali honda hubini homamwe haka ho fonction publique haka waziri makatimi nji donc harma siasa yahe ngumjomba balu kumanindo ondo andu walo na sheka yo shahetsandra hambaka twitter ma politique hafanya zanongo hasaidia e pareja wa mangu atawe kombe badala ya godron samina watwana yabo mbabalu kumanino wanruahe na warensi uelsandra ya wenye pare
wainisie wahensi wakati na le dati la ukangwanzo wa inogiro watsamie pare wamnike honori ya mriatsanga haudhoa mana ya hibayensi wamlalike kangwanzao ekakwa tsuanza ngwa joka kwa mlalika yotso oblige barata ngai kabwa tsolalikiwa ekakwa tsuanza kwa nomlalika na minja jomlalika harenge zingabira tsuziunda ekale orito ambabiar ni kabunga bono ngwendi yabongyo condition yo kampakato karbo msamio minja jomlalika nsoma ndapo shamjo ka hofari no starabu aho na wetsandaya wa jomlalika sho muhimu izoranzori la hebani doka yamba balukuman na tahadhari sa shaihani ne mwana hefatihu yekawa hana mijika odorwaria ngamrejezo banu nenjezezo Abdalla mwana mahamba yekawa hana mijika ojo urwara wende na fehemu yetsandrano mjansu jini uso wa hengazija mzaze wa hengazija capital ya hetsandra hamamfu yemijime ngo miraru ya hetsandra watsanganyiha wate pare iyo hatsanga mtsango haukayema liyairanga bonsiju pia ikao sinderi tsangawo banumbabi dayeri yeze taxi kawandu ansujini ngwatsingo uzitoa netsandra na tsamba netsandra pia wazitoa wa henu siku hizo ngizo jumwema omsada atoarme pare na izo nganguli wa 13 million yabole wekato jase detsandra amado nda sede bamba oshao hasedai hamahame abotsukabo sinonimi okabo ngo obligando adola lo maharoni izo ndeze mvuzato aziregion babi haukangure ngomenji vengena be fatihu mana ahe ya fehemu paske wandu wa hahe walo oharumwe tsandaya nongome ni wiho wa washashi halisi rahano kingia bayama dalinu benge hatso pale jeishi banu ye base militaire yongyo nsujini banema na nsujini hazingiziwane mroju hazingizwane base militaire ya vaju hazingizwane base militaire ya kandani hazingizwane tsunzu raseri klabo buhari rilona ngome ilangio na sinonimu ya ndongo zinju kaskari na wara ebenge ngara nzori mwambie mbabalu kumani na beze haraka ya pare shaihani kutsula la hule ngotsola la msujini uho vanura shaihani ra procureur nyitsola la msujini mratsi teze na mbesho shahum jansujini haukansujini wazalwa hasheo uomji wa sheo na mbesho shahetsanda hamamvo kahondo halala yedini uondo uso msijamfanya ndongozo kamtsongeze bwa jiribaya bekale ndo andisabaha njayabo abonga ljostanaki ebenge singara interpeleo wandu wambaba alukumani haswatan walongomeni wabeze haraka warejei wende waone shaihani mroju wamweleze yatilauze hafanya ndongo jizo yafanya jana ngena duraja visite hazi ikaha pulani mbaba alukumani yadunge ne mwana shawahe fatihu babalu kumani hato wa mtsango yeujwa pa mrenda onoze mfuza ho banuziliyo sitima la hadi ngujojwa jawon yekanrungu atsamiyawe tsanda asuiringwa joho mpara mimi njajo mpara mimi hakezo ndeze mali za atware ngenga yombantere mbabu ya riseda aburate pare ya tsanda yo no minjajo mpara yoketsi juma ze 60 million za hemi safari nusikwa fanyao tonkushawa ono kasuiringwa jo mpara shanalinda paro ye pare yo kange tilwao wati jema waziri ya wakati para serikali yo pare ya huwana wetsandara rema majilisi unusino baba tunu wazaza hatu no walonga zija tangasina deni ya 80 mili yabo zilo yabo 80,000 euro za tsulibwa boko ende hambilo ukana ritenderi libe ye dernier tranche ya bakinu ya 80,000 ngera take ila hamba vanu bade nitsunongo za serikali izona mwele mwa jaranjar masheka yo mlibe mime mbabi njofanya ndio nambani msedioni ndabo mudri ya jusi hai yabandu piasa weleo yabandu waelewo ka kweli nutsi za serikali hauke hazinungio na dene yoke jakala tsandu tsotide tsandaya ne commission wa gazanongo hizo ne entreprise handani yakaya ya 80,000 euro abwe 80,000 euro ngara nzodi sana ra majilisi hunu waloko mori ware majilisi rilibe mapesa wangu banu atanga nzo ya negiro ndongo kaongio na dene na yomru ya famru kala la rae jaliba yabo karna mjwa heleo amswami awa je peux venir prendre le téléphone. Donc senongona nzona bendo kaya senongwabo mlungu le ukaya
mbabalu kumani deja katsu jwaze circonstances ka ondo za kalantize pare nyondo mbabalu kumani na mjoka mbabalu kumani kana ujwa u sedize umjansu jini hawetsanda hasibabu pare nane ngazija pia ne komori haukari wono juzi hende yabo bakaurwa machi ya hekipu ya Mitsuje na Nzuani wafanya systemari ware 2-2 wafanya zindina ta warenge kupwani ke wanzuani ikeha mabala ngufu arondongo wewe kuna ujo kufanya ndongo ikao wakomori wasawele wabanwe problemu mbabalu kumani ya tsohele wanwanroahe na singa sima klera mzambo banu karina uja unegosie kabati marsharieri katina kabala kofikiruka ya na nsofanya alafunje ndo watsa excuse you hauna nsofanya njenike harimo mwishiliano nono gojojo kansa harimo da hola tula bet salamasi wa komori walirenga otage wambezo wanzao udobira wevumbwe sentoka ya yesente na washindanata watsa he president jeri hadisi shamjoka simunyi baraka setsu alihola wotinde joko juhaja hadisi nawe mimi rarangu mimi mwana mshwa ntato paro hadisi mina waru maze conditions azifanya wahiba zemaliza hensi warenga zevotizo kiharamu ngoroho na mimi ngam interpeller ban hane janjar mamadabili nimwambie nuka ye publicité hele 20 de lokangu njoba njuye ke bidore de ruasi tamenga mumrengo ni temwe banu yonavir kanga sina mwanon minde joten nswamba jem ruminde joten de ruasi mi bolt ngam joten de heni malanjoka kanga mulaban gasina mwanon minde joten do ruasi mundunge rangu benge 1h du matin ngam joten de yu kakar jam parsa ruasi siso jom parsolo teli hae shai fongari msekula on tamantibon si juman na zitunguswa umu na zitunguba swara hate costume ya hedonu ke zitungu nezentamati ya reje ingazi jende ambezo ya ona shaharam gazola kajafa pu feswali kajatso fapu jao nasio riho mdabuni kajafa pu mutu kajafa pu wanruala no gasina wozi tswan ngari weshele yao generation abati de generation ya hale kanga wanru akorompewa hunu tide kinasi ngari jomone sokasi singa sina fief benga mjoke hwamiche mamjohenda yona aviri ngamu yehoban kamnyezi ngwane hana mumnon mbabalu kumane kale datikal jachange le 22 ngujo hun garjo karuasi prime milie ngujo jabanu kanaho na andwe katipani shahara mukajata mdu bandani na botuka katina babzanduranu shangar jomjila nasi na osha izo yarendo ananyasi ya watsambazo haputonu sikumoroni ya bloko andro mijini watirohe ya rengensi ya tuerende ndushito hindu ya jadumbiza ye mruwa he droit de l'homme da he kaka tuanza badoka haki za kibinadamu haya ngarjoka hama sauvagiste shensi ngarjoka nintu ikaunga sarma demokrasi gasine mbabi joshindari hezemfia ye kari zingaro atula gardavi sisoto lobojona kwa karjarwa hitwa hunsi komori ya zingaro wandu ya wahansi yabo lebe alabaru wanitsawala waro hawarende hazirewe ye mananyasiri bana alo yabo yarende here watso mbulenda la pitali banu nyiwandu mahimilo wandu wanunga mfikiruka banu singa sehali nukartu ngoro wakomsa ze famizatu ngacho kwen shali latandi mingamena mwana mabala sale hasuman wala mzaza hende mwana mshwamba baha ngume mperi nge yabo karitsu juwange mfikaritsu jange nyama ye banu nyiwandu mahimila mbabalu kuman ye kaka mtito wanyoto anyawahi yonsi kamtso wanu wanduza nyonsi pia wafungwa boko komorisi mnansi mzima swandwa azima komruba loti na mriatushe waneza ajiri mbabalu kumanifesto alibalato faba hikomsa ye moto mfubu na tulamdo kabatufanya mahakama ye manamsho atola tula shonondene mruma heba wanrada aza hata hazonsi pia ngasingo bire hadi ya nusikwenu siku nono karna ujue halin donc ngaranzori mwambie nukaya zenongoza nsujini hizo ye kanga manzao ye nsibo mbabalu kumani ya saita shonga hautsoanyisa ukawo imru ya jake ajali wa hiyensi karna ujue urensi halin ur continue gebidio nu resolution ya hemruo inele jamvila hahe no wana wa mbabalu kumani nganu wabosho message rangulu kumani binafsi ujemhu wa hefatihu ne mwana mshahole za Etats-Unis ngamjilimao baya harmensi ya hanyu na mfanya mdongoze mze wa hanyu zanongo afanya obange konsi yangu juo zanongo afanya ho kanga wandu wanzo wa dorenga yemesha hao no muri wa hao neze faida za hao wezi ni kamrubari nga wandu wajokodo voto wana ma ministri homijini hawandu wajokodo voto wana ma directeur general homijini ebenga wandu wajokodo enda gonzi basi ndera nzori mile mwana no yensi yato banda wasuliba ne generation alo karse hali eko alonda ni kwa no jorongo asilo bonzar jorongole de heli hiyo yemindu yamru le mwana ebenge kwa zatu asasonyo akomori wababatu asasonyo akomori ikesi wananga sibonze ngaribe yao ngaruho somishana ngaruho rangu tasata masihu iko ariza ya wari lindao
rionere nderake karwa hundu namo haurende ronde watsodzi hwanamo hasibabu mndu mzima na ikundishana adamu sinde hali hiyo leonga rongo wao ebenge kwezi sikanzani rongo we banule o inunde damu yongomeni de habo juu mimwana napo hari mafamia mbwenya mwankodo wa wandu wa wanankodo hata wa homo wandu na uhura mwambani abo damu yangu leo la vima ihembabe na mkerati ebenge kwezi sikanzani mwambi henukaya karina ujuwari sede zanongoza nzo zifanyishiwa zifanywa ujewiri harumwe tsandra hamamvu zifanywa ujewiri harumwe mjansujini ni wandu waheshe kundisha mbaba lukumani na mke wandu zatu na mke wa nauma hatu na mke wandu asha hatu haina mahalekao nganyi harumazeli za kifami pia sheka zenongondizo ngarona memfumbili jao ngabo zijojiri shaharamu kaba na utsamula pare vatina shekayo shahetsandra hamamvu ikaondo atenda zenongo hizo tisatiro harumwe madayo minjie harumwe madaya asani mwambie nukaya juziti jabansi mwambie nukaya ngabo wandu wajoka utolo hazini baada le dujala handani la 900 personi watolo ma fonctionnaire hatabakana ma contractuel harumandru majana shenda watolo hazini ni mbabalu kumani wakati yanji ya 2016 ikao ha fanyisiwa interview haruma France 24 Afrique 24 somahani hamba ukabala kajazia eka shindingu jordato bahie vagi ya bininge prepare wao na bane problemu yezenongo za undrishi hazundisho kambabalu kumani o andru yawe tahazini ngwa uwenji na hana wala watoa na boka jawatawa libe ngutiyo paske ngwanzo politiki heni wakati ya ndo harumase voti ngushimio andru hata homijini no harumese isiwa havotewa hawatowa donc harume system hiyo boyaka hujabaniende ya rengensi otage haina mdu yakamba abahanu hatilwa abahayinu hasahawa sile hono kange harumaindini vanasa prepare vagibanu msamono o harumezi siwa surtunzu wanina ngazi janga bandu wenjo wa jotolo hazinize nsuzinu rijao hiyo na yondongo ya kiserio na msolaza mjemu ishenote keselawa shangu joto wandu hazini zerezo mwishi ya nyumeni banuka jakaya aliba wandu yazarugima ya undihanizo ya hambare manatsu aliba haringa bandu endomo hazini wenda we kaansi kabandu endo hazini wenda we sonya kofia hai ye fotiando yotsi yaho wotsidolo na madirektori armaze za administration za komori wotside wa hansan rohazi walo yabo ma secrétaire na jawango yabo zabare manatso tundondo awendi abo dayori wende wa handani wonde somsajaja haukakutina ndongo tsotsu pashia nensi enda dingoni evanu bo pashia we yankiba wapasha hajare jedingoni wapashia hajare jedingoni iwapashia hajare jedingoni yongo furuka nujo kwenda hazinende afanye tsotsu sonda sonye kofia yonde mramulize yalibo mshahara mezmiraro zefoti pia izozo tsori hera isauka wengo na matsongo ujuwe zijirio ngoji ukontante ne via hone famia halafura iswada ulangu rongo kati na arguima yohamba ukanjalibo wandu hasibabu kabo nongo fulani shangu subutambe wandu kwa tsudo fanya hazi yefoti ando wandu waweka kwa tsi hazine foti ando no wandu ngwa hunikoze kontrandu myezi mgajala bango somozela gazeti wandu ngwa tsungwambe za kweli ngodungo zinramba wenu siku ngofanyo sambla parce que kutina nongo tsosilo di contente nezo nongo za ebenge wandu wosoni hunuri jao ngaba joko tolo andu hazini nzuani na mwali haukaha kahenjeza ha triple mem hasibabu kaya kanzandu wa mvoti erozmandu kwa jamvoti shahibize voti ndo maana ramzingara banu shangu fikiri hosoni ya joiho ya jafanye kambwa ya watowe hazini pia yo message rulo niyo yongyo confirme hiyo garendele yao haukabanu nengoni mwema sikitifu ne directe alewo yinu garanzauri la mwa komoridi ngohi wajuhe harimazana ngozi julobon siju wajuhe waelewo kaya yemkomorulo ndani hasangwelewa yemkomorimsha shulobonze ya korompewa wokano parelewa aukaka bana mriala mamrutsi mrulo hashiri rivumbu wa wandu wa hesa nte walobon sijuban haina usikuni fanyo video banu ngani wambioka haraka mjitsanganye mfanyemba na yahanyu bonsi jubani haukaya sisi wanduwa heze mandamano kabatsu sikwenga uzima rarate mandamano rangu mbaba lukumani ya rengensi ya tuotage le 24 mars atampaka leo hainu siku ramvu wangu unyo raju wangu walo ranga sandwa ili ranga sandwa alaru ngarundi hao harmaze place ili manifesti abaha mjanga nyibanu nyonsi pia yabonga mhabili rangu uswali mamet swali
rangu Archimede ukahonde kandida, rangu Dr. Zile ukahonde kandida, rangu Hasani Hamadi ukahonde kandida. Yao makandida mane walio vanu wakao na Babalu Kumani wambo wa dhulumiwa. Depute manama mjomba hangu depute Tosha Johari ngawe bonsi jubanu. Dini nasiri mzee wa hangu ancien ministre ngawe banu harma aferi nyonsi bazimaneze grupu za hanyu za he parti juu wa RDC ne sijinda wabi wao baone CCP wao na mjikontante mfanye hazi ya hanyu rimoneni na mfanye hazi ya hanyu na mkera vibanga si bazimangari wani yao yensi shana mfanye hazi ya hanyu ya kidwamana wa siasa rimoneni mdirensi sisi rifanye dwamana ya hatubanu basi sate nsurjo konda aeroport kasina bezom mjemde mashina ne bani hanu haruma usekwa ntamanti na usekwa perazankabwa na usekwa ya urtu yoti problem ya hanu sisi ngasine bana ya hensi ya hatu haukaya hamande heliza habanu wana shwa hangu walo bonsi jubanu wazalo abanu no wana mawazalo abanu yembana inuke tina mwando na mwiso toti de shababi mkomori leo shanyi nyina monese yesha mtoani majabanu hata mpakale wa inu kamjarone sa usoni kamjarone sa dingu na bonga sida sina anyiri mkubalini rihimi sinani shana mjie homi jini Hasani Hamadi hujabanu ufanya bunjilio hunjilio wa Komori huambio kangondonde kandida Archimede hujabanu yemana nyasi bengeleo hafungwa kampanyari hanjiabanu wanruwanu pia mjabanu mfanya mabunjilio munu mijini malahoni pia mambo wanruwa hemi jihani wanruwa uko ajafango na mungo ubanu na mjemwarante konte za jiri baba nongwa mnidao ni mrongowe na aboka mnorongo larmwe madamano hatuma beza jiri na mwapare harumaze sali na mtoweze mali mwende manja harumaze sali mparo wa Marseille haujimlifu mwambie mwende zanyu nisi mparo wa nisi mwambie mwende Le Havre mwende Strasbourg mwende zanyu Bretagne mzungulia hunu pia mwambeze fikira mlonizo hema na damu ola mwambezo ya mrendani mwambe mwanenu suwa jabanu babanu ngabandu atsojua nabo jana wamnikano aminifu hanu yiyo ngiyo muhimu halafu mwambio wandu wakadi joanza ze dimanshi mbra kompanyo wana hanyu wala no wana nyaswalo mabangoni yala wafanyeze nongozila paske zila ngizo mwando wahezi jotsongeza zanongozila zijulihanihe ukema na damu la rende nai haukabane kamduka jarongoa yabo mbriyo solo nambala ngazenda ondro shara ngungari jusole ji shinde shaju sambabalu kumani mo gujojo hamba hata yambenu tsinde diaspora yengwele wa diaspora nguono ekaje shaye diskuri ya anshura yemetra anshura kajarongo ajuzi ola paromonanda ola karma siasa Komori hawatsojo kubala jauna manipuleo ndulone hazia hondo mbendo aiboro no siraka Komora jahunu ritingoli bwaze enero tsojo kubalira manipulewa fakefa bomru manazalo hunu yasoma hunulone hazahe yeye ngwele wokela nde diaspora shaila namna ya kufanya diverso batsona ndongozindwa jinazo hamba nyezi mgwaja langu kubalukange na defo gujikazo gozibi ngwambongu wanrungu atsu mra wanruku atsu mstehi zanongozo pia nguziwono bato misiri ni ngudungwa homi jiningu jusizo janaza kabati manadamu ya remelo amani fa mande bana oyi yebengeti kanzana boka ya nyinyi mabani hahe mwakoshindana na ejana mwalatsaze mvu mwalatsaze mani yebanu hunu mjamkansinga mrendao badika tsumishani mwa hadisi vanonga mjojo ukaja na kamjaka wanzani hulambese heni mraka hanza mbando ngo shahar mwemba na rajainu banata miminga wanru komiti wa jarma zemba nasin shari jari jula na ban gaborlo wanzan gaborarenda unanya gabor kauskar jula la rara japarana hamme hamshe yode hadi banu bana yo jana ndongozi nji hata bokre ya handola harima ndongo jazin wakandu wa julana wa hadisi wa zi association ze ndongozi nu pia harmansi jainu boja wanzani wa famille boka c'est comme ça ntijo mkina banga bandu banuna kawajo abantu wande Komori mama boltu nge Komori watsambari hauntu jinendera laule maboltu nabo kwa chaparoni ona bangu mimi nsojojoro habanu nse Marseille nende namba mna laule manshura nchako mjua mathala na unende lione donc yonde hadi wengenye nyekanganyi na narongo watiti wahani na magarde mbali shanga sina bezwe nani uharumaza nongozinu mrepole no repole ndo utsanganya yala makungumanyo ya hano ukanga sina bezwe nao vanumba na wandu ebenge na mjuhe mtsanganyo wandu mwanemba na inu rimambie nukaya babalu kumani kutoko jabanu ngemkini hao kayari wandu wamba ukaeba neka jabanu ngebidoma kurunare melo maandamano banungamina ndongona nzonelezo wa Komorele wana vanu
zensi zinu kazi japaro hana mwanzani ziana entere ritiji kontanto kari balabomba balu kumani yamba kajafanya voti ndro yabo zensi zinu ajoka hanzaze faila zao boshokanga go gashi kwa hilo ndelo ajali mahe ikeko anahu msengele ata ikange wo muwawa muue ikange wo msove wake ona yewa hundezo anzao wa msove yorti paro jihadaya na yorti mbabali kumanaye chede ni ajo huja ifo wanjiye hata wanegosie taboko wajoka hanza wa muhe nsima ula la plasi mbabali kumani wata mbabali kumani kana humjua zinu nsiri jwa uze strategie politiki zao donc mbabali kumani ya jaban yabondongo jofanyiwe kaja hunu ngari jouremela Macron emandamano ya hahe rimone soka hahelilia wadu ibon sijuban ritsahema elu wa hatu ma franco comorien waloman riwara prochaine nongo zinu riwambie waoneseme contentement yaho wa komori waloban waloma franco comorien neza nongo zafanywane rais mabanu weyajokanga bwana wa komori walo wa hafa ne hambange harma pays de droit égalité fraternité wala wandu komori wa hafa walo watabanja wandu banu Hasani Hamadi mwarengema kasakasa wena Arshimeti mtemwanyeze nongo hizo mrumo starabu hanyu msahera ndevu oke dorse mwende mwareme zila mbabalu kumani ya jafanyao rimzingamanye ya juo kabenge ngene puissance yokaya kana urishilia shaya juo kaya henu wakatajo koresa votiban wala kurunevu kwa novo temera wa haina wakatajo koresa votiban wa Marseille kwa novo te depute wa haina wakati ya jokanza voti meraban ya joka yao walion kwa no mumilia naondo wa Komori vanu emanaza association ringo hunda mbendu wonsi jubanu dabo ya kaze listi za hatu ye kari sari kreye sharia shatu shahe 1901 ribe haritolo aindu shambonde resepise waja warnike journal officieli rijitsanganya haruma zinu rambonde ze maison d'association risanga si regi harumelu wa 1901 ngarendo haruma zensabu hozaheze komini reji intereseneze meri parce que wodo stara bwanzo mkomo rafanye okaba nunga bo jani bumbili ngabo ando atsingo fanya association aone mrumshe no wana wando aunga ruwajwa ondo ando mila mbabalu kumanile waloban wabirwa mbaringo wadilifu shangabo sharia shakolisha wandu wafanyo association za miji da hiza association za miji zatu zinunga zinuzo ujuero lihanku nsijubani shange bido wanawalo no starabu watendoze nongo zinu wazifanyoni usiku wadwele zatse na wazazatu na baba hatu walwarumwe machama ukanari rohembabi uharumaza association kaongazi siege yo hafulani haukaizo zona mavumelewa kaya zikubalihane haku rahane za association za jitengeleza uharumaza maison d'association walona adresi ya ilo harmaze maison d'association wajojo henda arenge lokali wafanya mabunjilo ya hao wajoka ndongo za hela meri waparticiper mwe komini ila ze activities kaojiri ze baruwa mwere wao na mdo henda arme mabunjilio eoba hanubaliyo mwe jetsengeleza nema meri mwe fanya hizo pia ze listi za tuzika ofiseluka ya association yinu ngio nandu majana maili shabano andu jana na mengo mitano wanungo una nationalite bahinga rjo upeze haina mbandongo rjo fanya bana ranzi habarua ribesha meramla kurnevu rimone selist ya wandu wanshio bana uke association ngo nandu jana wandu mengo miranda rungo na nationalite ngamumla bioni ngo ajodo shanga pukonge na bezonas maudu inu politiki wanungo ndo politiki wanungo ndo intere donc uzanongo zopi yangizo muhimu haini wakati mbaba alikuma na joja bana ifori fanye micro chantage rimonesi za association pia za komorizi lobanu na zitotsanganyiha zihundenzia wazimanema elu walobanu ma franco comorien rionese Macron kayano sinde haliyo kuna ujauri rangeze mfumbili hatanga wakoma delegar maze bureau de vote hun makomorien waliona nationalite rendo yabo rekans remfanye zahaye resimbu haban nabo warizaya ya jwao kema na komori ambilo kaya harmaze pe ibada mali komori harmaze transfer zi baada mali wa harumendi ni ala wa musizoni baada mali komori na Senegali yezemali zongo fikiruka ya manari bo hulendi yabona joka deja ngena pari yambaindu ila obanu parce que nsi atu quartier ampe quartier arma development e manadi ngo jihadisi yebanu yamboka na reinvestisse komori ribasa wenkiba ritowe chômage doka ya maore hujo anshinro haukaila ndelo il voisine ya hatu ilande shesi wa shahatu donc andwela wa ngazija ndungo ndo maore ye kama danza mangali yabaha o harumezi si wapia zahem faransa ya zirenga bahima ore ndo mala hulo delinquency yanku ya toshindo maîtriser na bomengo ni mwizo atu wa Afrika ngo anjiao wa mayotina to hamba e manashe so shameo tishitso ampe dabo yakezi si wazindwaji kwati wema
dabo yake Afrika ngiyombi wanrungu anzo anje ulaya bangu abiro iho watsona maisha ngo azubo iho donc esida njia le bangeli njia yemvinyo njia wana watambala iho azaza wadungwa nzaonga zija wajilele ne masongo ajundo maore donc emana Macron atoshindo gereshe swa shamaore dabo yake ngazi jane mwali na nzuani savapa donc ende mana lingo jane politique yokaya ngebido investisse mbabi o harma development he komor yabo siri lobanu ngasi na ostarabu woshindari jimobilize pia ze association c'est quelque chose de très utile harumansi e kaundunga o legal ngani mambioni na mzijue ze reglementaire rifanyozila ye charte hatu ya rihonsi yobala ye statut hatu ya sailo regirilo na journal officiel résidé harma maison d'association iyo maison de oui des associations iyo yo muhimu haku litsidwansa association amba Sheikh Abudu Sheikh Fatima Sheikh Hamada na rumembabo staraburi jitsengeleze haruma zemeri rijadresse uko haze biro izo zishuliani yao wahe service ya hizo association rendera wambie garanzo reside ekamjana maison d'association zabarindi nitsojojara londra locali un mois une fois par mois refanye mabunjilo ya hatu ngasi banu wanatungo banu ngasina wanawakofanya journée culturelle ngasina wanakofanya jao izonga jori sedi ya ukeni wakati wajo jadwama na banu hata zevotizini warizi yao badir tojojo bila banu hata rizihunre simpaka kendao yekaritso yuni seze association za komori piazien shoban ikao yondo diaspora kweli haukaze association hizo samahani izonde zibasa wayensi bahekaritso jireni sesonti pia ye madhamana pia ritoshinda rijula na bengende ndini do washashi haundo wenji ngamfikuru karjo shinda do peze o harumo mobilize matani malaja Marseille ngamjokaze association za mijizilo hiyo no wanadamu wa komori wa voto hiyo hata wa voti depute waoche amjoka yata e prefe no andwale ho pia ni mdu hatso jodorira yongyo muhimu haukayo de message rijojo ardo bweshe mfaransa yekanga siban borlona uhuria wa Faransa rijojo urongo wa jwa Faransa no kayo ngaijoka sababu lilutembabi na inura mbaunde discrimination haukaba nusonti pia ngasi wa Faransa nusu ya hatu ngasi na zedroa ngarendo kurusu wanazioni wa Faransa wa komori wa lobanu mrungutsa hoya ni kwa studio ya ahe en tant qu'étudiant ngubitswa hula endao ne unefu yawe ye couleur ya ahe ne ja uzenongozo pia ngazi jueyo ngebidori hundre mkonsi wa bazima izonde zijo tsongeza wandu au pia wa company lirensi wa komori wa hatu otsodojireje za dingoni makati daishonde shatsongeza tena ritso ushindone ha hindru heni babanu riliyo na bonga sinaze atu pia karitsi wanjiri jwao zenongozo zitende yao sharto jojo ambwana nyasi resolicite warto jojo accompagne mien banenda na haruma association ne parata mba boltunga sina problem flani jwanza rifanye mbabi ya statut yatu ngoli mitso shinda kamino akatirise dilan ebenge yo yongo muhimu baba na tazinuri wanole ho zinuzi joka muhimu haruma zenongozo pia abotikanza nimweleze nuke kamba balu kumananja bana harengwane mfaransa iforunde mwayeri bire hatari wonese me contentement hatu contre mfaransa nizo ya jofanya mbabalu kumana ili mbabalu kumani yele okaya banu heni bahanunga jojo njia ndudini mwelezeni ukaya anuza habari zijiro zinu pia ngabo wananyasi mzijuwao ngasina muda banu shakar twanza rudwani ke importance parce que ngarjo okaya hata entieri kwa tsutene harumaze rassemblement fanyao Chaka memu mduka do minimize ennemi, ani adversaire plutôt, so mahani, otsima ennemi watu, oma adversaire politique. Mduka do minimize adversaire. Haukayangu wonata zemachi leo PSG tsonda ngujwe namna kipu mtiti, narabengu jwe na malaundu na ba endeha, wanu bastia, wanu mjojobira. No. Ha neglige atapiti maunama balalelesa haunobo ya holelo msheshele. Mduka do minimize. Donc ubanu, fitination ruziro. Na banuze nungu wananyasi wanu waja wanzo wafanye banu wanungu watu fitina waharumu mkonsi watu si wakomoriru lobanu zenongo Jack Lavani yafanyao yena faki ndadabi no wananya linulo hamba fitina na yabo yamba alfitna tu ashaddu min alqatl fitina yosa wana mria rohitso ananyinga mjao place ya mria twaro ya twitia donc ukairirke makleri ritidoba mbia wandu no bira mahala no ambazindo ajibezo nrabo wanutido andu waja waregleza nongo zahe diaspora kamso wani kamfan yenyinyi wazaza hatu madungo wanahanyu wanu waja watole fitina waritsambazo ngamkubalio kaya mbabalu kumani
leo ya sayao no wakomori pia walo samahani walo Marseille walo Paris walo Lyon yao no wakomori ho jimlifu bata la Réunion wajuhao heni mfumbili wonde jo kwenda kubale Jack Lavanu kayo wakomori na voti bonze na mtsojuzi sem nyindo marizaya roa baba hatumdo nyino wana wanu roa zaza hatumdo nyino wanu ba hata nyinyi hata mimi ngajo zifani yeheli ekati kambaba lukumani yeshengoni lonisho uharmensi yangu oli hondi zona afanya ni wonao wakomori walo bonze waju bati jonda na wambe wani voti boko bana ba 2022 ou 23 ngwanza dare voter deuxième mandat jos butarni ke voti yabo ekati sojo zajiri yabo na mwele okaya na mrensi zo holoni kwa argument bidon no wandu wajabanu wa telefiti na mdoku balwana rongo wao mbabalu kumanika no paro amba diaspora wa voti halmwaka tikaungu wono deja rangulo 24 mars ataleongu pinisewe hali inu ne diaspora wotile jojani kwa shononde yarengesho ndani kemru hombini ya mtie hai bazaza hatu wabatu kamwele wale ala hilo maransi gamtingo jokubaliwa na hanyu watu jabenge nganyashashi rahana asishaka memuli nifitine forwane nilo vanwe hamunlo niotindao wokwatsi ndongo acho koshidafanye zemandamano za watu zinu walanga monoze saliwenda ongo atsingokana ndu 15 na wandu 10 juzata wakwenda nisiwa mba wandu kawe samali wakaurenga gari timwambianu kabanu inu ndongo ilo na wakata ukazi nu malizi tolo hao nezozo hisa sheshi to hisa watwania manasi siratene rangoma haulata leo dabo yakaunu watwania shawo wo naruwanike wakati bandri wanekangwa joten jabo kongo ambao keni wakati ze malizi joyce ngwa joyzia shezora nzori mwambieni yenyi wandu madungo wandu wanu amtswamba nyimlo Lyon gamjonda mwanjo salini homa udu mhadisi mambe le 29 amjohenda yenga modoma kubali jaki na fakihi wajwa muhensen wambonu kana mlaw harara bangar jovoti gamjoko fotindi ndani abo wajoko roza carte do andu wamba balu kumani walo hunu bahi yonde diaspora ya vumbule 300,000 personnes ilo hunu yeye janizo banuga mkubaluka josubuti ya jena rongozo voti bano aba yeye yabo na mwelewe nkiliyo yo ya handani na mwelewe mjuste zitwa mimi katsun tahararo wa Lyon wajoko ndarmendi ni hiyo franchement ngamjokata anshurange banu ngabandu wenji sediasi ni abu sonsi pianga sibanu singa simakini asumani maulidi hata swandwa heze mandamano on est tranquille parce que ngarjuwao wandu ambabalu kumani walo banu wode mana madije sai waondo wenyi paske wangu atsingono kaya inde mbonzi ngari zingarao no andu wadungabo wadungo msedie wadungo waziri avote warumale bavula ya mahame aba umji mtukufu wangu wa maja wanama wenji wanzani wangu si wabazima wadunga oba fulani hende jau walohula wanzo wadunge belu wao wanazikundi wanada mwikao hata mimi kwa tunipaswa hicho benge wajaza sali wa homlimani shanga mjokweka ndo wa Faransa wakomori walobanu ondo ando alo kinyume nazali izoze mandamano ngaziti ngorongoa vanu mrudo shandabo shamrukono ndabo izoze mandamano ngaziti ngorongoa shezo nanzoni wambie ngarendo haruma kabili yezebie sono mzaza hangu hao maskitifu panwandu pia kwa toshinda wele wange bidweleziu kapo mzaza hangu yabo yamba ngarenda obarle moli babiezani yele shirika la Komori bomzaze mbabalu kumani yajo korengede kran tanko raisi wa hele shirika raisi wa daula yapwele shirika londi dalini lamba o Ethiopia Airline ilotila Komori ngotsingo shia Ethiopia Airline yendai de Kenya Airways ilo la hel jirani ilo la Kenya yendai da inuramba o de Air Australia iyo ya Faransa na mtsorambia de Air Komori yonso aminu katayongi ona yotse ndarmezi siwa yabo ikangu joko pa biye ambe sengu joko pa biye hadisi yene mashirika prive ya loko moria serve omwali na nzuani shekanga manzao mpula biye haruma mashirika ya toya hiyonti yomba balu kumane wanzani kwa mapesa sida joko ndane gosi yabo nguzizo wa mapesa ukodo malo ndoze faida zahe yabo nyi wazazatu kamsukubalizo ramwambiani juzi simwambia nukaya ngabo ya ndabanu juzi ukaya vanza baribo koze pia za Komori zotso fali rahana maruku mathalan maruku ngojoli basan rwende parce que kilometrage yo vumbula vanoetrage wiyo yongez njia harme biye haukaema furatu lo yabo ata Komori 12 heures de vol yabano ata Komori ngofikuru kango jojo fanye sawa na mru ufanyo 2 heures de temps de Maroku hauyuneri yo jamais donc msikubali mjamrendo wajinga no wanahanyu ikao ngwajwawezo wafanyao msikubaliri jabanu nywa zazatu karna umba nafasi benge mganyi waili shangari msikini yaoni
haukanyi nde mwariza ya mwarilela nywa baba hatu bengenga nywa raru shakar na ujwa humbuliani mtilo haruma fitina mziye zila mfuza hanywa nanyu mawazabani mwawalela hatangabu hashida rajo anza usikurene za tumo hatu msojamu ndandu mabani hatu ikawo starabu wao ko jarikaza ikehari ngwa jua mani wa mrumileni system ya ukari na mjeri hadisi banga azaliko li hamba ukangwa ajenda wafanya asizi wa hadisi shayo ndeheli ya hemana adamu wa ira ngubotasi yabanu kamtushindo rambo wandu ye mdu azeshu azaliendare ngema fotobonze ya hezensi za bonze ya jamba ngwanze komorike halila ye mdiwaza yenda zibi ya hamba ya renda ye proje yahe programu yahe ya 2016 hamvumbulanu pwabie bali babiri mahamiraru nge hako jareze voti ye hapandazi mahawahandanu ubiri waja utu kajapabie mahawabilu ubiri waja utu kajapala duani mahawararu ubiri wajuzi yako javotewa waja utu kajaparo sisambanongo tsoka yonsipio karivoti yema na leo ya tsokangwa nzo ambezi nindi dabo yaono wa komori wajuha wanzo wa mreme mbudahe bazaza hangu mamu mrongo zoni nyinyi amumsikini wana ukanyide mwanizaya vanumsula tsama kaulio kamvumbo jakilava na u fakihi paska ongari warambu wao jana fakihi mwana mawahane ram video ba message ya hele bunjilo la lion ukaangwa joko kalion le 29 ujau simjibu sambo kabo faki hate za banda hombani masera uharme karnelo yinu ngari rambula nao yebengenda atsa hemdu joko domeleza batsida mimi himi hauka mimi ngamujua tansujua tena shabanu ngasi harma siasa jaki mitsi hujiki unanya shata bahamujua takutsu jabojo hunjua shabanu ngasi harma ndongo za hensi sibanu kangabando ajodo amba ulaja nono sina paronji ya zoka zirendwa yotside kihangu sina ujani de mwana mabanu sheka mruanzo amanipilo wako mori ngamjoa na atabenge mzimani msove bahibanu ngaranzori msoveni habati mbinga wajohelewa ukangwa adungwe system sheni joshinda bahelewa kazi nunrabu na trawe na kabula ebengenga manzoni mwambien mimi jaki ya manzani wangu harumaze rezo sosio hansaha amiti mkubadi nge ami wahangu si valide fakihi ami wahangu yawezo na bongo ishawezo ambonga mwishi yoyo hamba deba ideologike sina ujaba nunja ndengari mrani parambe vala fakihi yejau haubala sina hamba banu izo tinongo zangu leko eliendrabu izo ndongo za viprivi na mimi nga mwaniko wandilifu shezo na nzo nambe yekanda zinu zojawa niko wakomoritoa maanziro ya ndrabu izo nga mjo exploateba nambezo ndrabu haukaya biye kena uparo puha wati na ukaya dararangu nga sina shirika latu ngarujwawe zorambao nele shirika ngarujwawe zortsohamba yoya handani ya kadwa bili bengerika nele shirika ye bieke tsatsojo puha systematique mabwazaza hangu haukamo no amayiho ihondirulio haku amtsingo jomo shelezizan wakatemeni aja hawa wandu wakarma le bali lapi wadola wandu Marseille na mala hundwa jina ubandao ndao rengemeni ya Paris boya kazi lo Marseille hasibabu indi deze kodi toku na mtson ngabo wandu watoka uyani ni barize kodi wandu jo bala koli kilo zinji ilai hana kilo zinji shawadi wazoa hafa wadi wazokarika harma problemu wadi wazokarika wana nori hense sharafa shahiyonsi zensi majirani ne zensi za saya zitujorifanya jazile meni afanya ebenge banu singar jula nawe comportement hatu ngari juwao kainumba nande animambioni ngari jirambu wao ngamjokanga wandu zangu na anama wao watsojoja lingoni banu wanikase shae kanga mjezo nifanyao ngamino aminifu amfikuru kambe seminde jobaka micheha udamina abdala agwa umrajina shangar jonda jusqu'au bout na nywana nyasika udomloban ebenga nzori meleze nukaya nywazaza hatu zebiye kazi na upuha utubanu deja yabo kamjasa malata zebiye utubanu zo sayisa haukeni yako tinza biya satinzi henu jonda bakano parsa biye yabo mahani yatsojoko kayabo ngamlindo mahani utu ya mahani mbabalu kumanacho joko kayabo yabo nutswa katwa bure mlatao yabo nana mahani benge ngabo kana uzipuwa na singarombo mbwe yatike yabo nangujokana momnono shabo msamlata bonga mtsingola tsakatwa bure na jaki na fakihi wanunga una mission ya hao ikao mbabalu kumani ngena contrepartie nguwarumo wa destabilize watefitina hunu bango unazere kompansi za hawe kawa reisi shaba atimbi kwa no paro reisi haukasi nderilo onjina skar na ulejeza ebengeti kanzana mwambia ninyi wazaza hangu no wababa hangu haswa paske nyinde mlo harmejo yinu shanga mwana ukaze mandamano no wandwa lo hunu pia o mashababi na mtsona liyo yeli wandwa milaze mandamano ndo bokwabo wabwe kamono mruya jabo wo mama wa nshura na nusu ya ndwaza wazaza hatu wajoya abo na baba hatu shama shababi pari mashababi
Marseille wenji mashababu wazazatu ngwa udingoni na baba hatu wa emilia shemba na wiyo wa ijeroba na wa mashababi ena mangali wandu wadona Jack Lavan na msuangalia na mangali wandu wadingo kaunaye hatondare ngwa baba hatu na wazaza hatu watojo shindo elewa watojo shindo mreponde nguwa exploite wafanye fitina sheka mwenda nzama angali hata armaze mandamano zatu wadingo ngwamba wa mashababi wazaza hatu Marseille wadingorenga mbabi mirongo shahata lionka mjaparo na nruwa baba wenji tsawa lana pari werongo wa mashababi haukainu mbaneka we revolution inu ngefanywa ni mashababi yabode mana mimi na kwanza na adresse message ni bezara kanda trapwa zaza angu nwambio kabwaza baba biye kazi dopwa hanwa biye kazi dopwa hashirika la mriatso ulijua biye ila hanswa hayo hatejepuhe rafakira ramana majaki kwatu jua yabo mtijamdendo ajinga haukabia ila simambia na te boisson mnoo harume avion ilange konteo harume biye wabwa ilang dimne mriani umba ye boisson manikiwa ilange konteo harume avion ye traje mafanya ilange konteo harume biye hotsola abananda komorize kilometrage mjoka urumia zilanga zikalikule wao harume biye haukanga bo nyushuruntsani ikawo zorengwa uharumaze nongozi ya avion ila pia waheya taxi nsanu ikawo zorengwa haruma avion banurangwe sejorwari ya territoire ya Komori harume hawa ngiyo harume tour de contrôle ya Komori ngwa unedhama na avion hatekensi hatomuda jokansi nido unaze parking privé iwazizwaze lera ijetemba mafura iroe neze valizi wabali ya zarengwane ne pore la aeroport ya haya wazijere zilande zenye shururi hundrau zilande zenye shururi hundrau yode mane kawe avion vayo rangwe traje rangwe avion wiyo parce que bana avion wiyo yo wazi wa yebe yo mji yabo hari kuna urenga Aerostrali ulibesawa ne kahurenge Ethiopia Airline wo wandu wafanywa escalizi nje hautsa wajazo ja Komoro haukenge tsida bwabira Ethiopia wajaza mbabira ngu Faransa wasise Ethiopia wabira Ethiopia warenge mbabi wazubu mahala wa hansi ngamfikuru kata karja John Ramviozi lo serve Komori hauka Komori si henda wenji shampaka de vacances utu na juillet shojumabo za avion zila yengetsinde ho mahala wa biropia kwa jajo doja Komori na banuna msona ruasi za avion zikonsoba numwa wakati usiku ngazitimizwa avion majana ye Komori bo kansa avion ne ya usiku zima usiku zima zodo bira ngeyo ndio manzo mpula biye era iswaida ula mtoko negosiana ndo bapwe biye bahari yabo bokwabo tsojo amba kwatsu huja avion anzo ibire ye kama tharani Australia bongo biljabire la Réunion yarenge mbabi ya hensi yardabire maore yarenge mbabi ya hensi ngajo shindas ende Komori haubayazi la vidi za heze dépenses za hele shirika yabona mtsojo kate kama ndo damu uzisekindani yemba faida rihundao harmaze kompanyi zinu ngwajoma mbanu kata ondopwe biyabo ngabo zijo jiri Komori hizo ndizo manzo Jack Lavani ya jiamambe ni ndrabo timambiani ngabo ze banu ze taxi zo mengo de sécurité hanyarma violi wa taxi hula aeroport hula ngabo taxi mala fulani ngabo taxi batina hizo timambiani ya avion ye kwa ijaza ze biela vimaziheye nyenye uona iyo mengo mweze condition banu bi avion yomdu titopa bahari tout est calculé nsama dembatse volovolo bazaze nsikubali mdondo malaba vanomba atsatsi mabani juze kanga ni wandu majana mararu hawandu kumenga mhuzomba atse hatanga mjoni wadzadzathu ni mndenda mbiwa beza kuzembabi bahatanga bwapu wao no watso isijominyi hawatso shindaonde na uliwe nzao hauonde kula sukari yo jawanike bolt bo maharibi yanemba chaibo tasi izonga mziju wao shayo tsamande ya mvio yamvio ka hondo musizoni wenda hambiloka vanuka bajabaki plasi wandu wasa wajaza plasi lo bana bahangio 1900 ngorengo akutsurenga wewe wakati ula ngawene muhimu wenda Komori nga oblige wirenge yonde system ko jo hambabo ko sisi hunu ko malarika hulaze biye izo agence privée chasirari rulo bio aussi rulo biye siège parce que siège wala ngwa hadisio wono mabahazazi da wanu wachuzi wa na agence rende hula mru hatanga mwana mdungo so mani batikana tentative mimi longa mimle parce que mimi ngamtambiho ngamsikitiho mru hamajaki ngwa ele wao mbabi mru hamafaki ngwele wao shami meshi ntabishao do baba hangu no azaza hangu be avion msijitabishe banenge mkomori yekende Komori utu ekanyi kama nde Komori ze grand vacances ze biezo mjodo zihunda hata haruma 600 euro mimi ngami na mjomba hangu ya kwenda Komori nsomtsashao par internet ika 600 euro haruma ye Ethiopia Airline hata 500 euro ngamjozi hunda janvier février mars avril mai
na msonji arma internet wanango wastaarabu wamremeleni mwangalie ilafula ngamine site d'ailleurs ndingo njia mimi shatsi diwaza ngamjo parsaza bie izo mafiti 600 euro 700 euro ngamjonda komor azaleka hendo anzam negosileni deja bie yena jaklavani kejajo kansin mwa 1100 euro na bo harmaze periode normali ngizo 600 na 700 ze grande vacances comme no paro pour habiller yo c'est systématique parce que mengo mweze condition yo henda tsena harmaze periode ngabo e nombre de places yo joueroli ngabo ze taxes za aéroport zo jouerolar mwa billet ngabo e capacité ya appareil yo jouerolar mwa billet ngabo e madate yo joueroli parce que nyuona mrujo henda mba manzo ndenge billet banu ya utu ni deja ngu juillet shekango ndo utu je juillet ye biengo jonrali badale ka bango ndo utu uje septembre au octobre parce que retour ya octobre ye voli ketsu jaza donc wo hotsa hawa hunde wandu wa jwale jembabi hotsa hawa hunde wandu parce que banu plus avion gyo vide plus de viezo kama cher yonde contraire ya hule karu zembatse au ka plus yemfingi on hali plus yo fali yonde ila toworenge shahunu plus ze biye kabatsi wandu wenji ze placingi zo zinji e avion hotso kaende vide yo puwa no itso hulanusu ya hasara yonde contraire ya zila zahula donc ye periode yo jouero litmambiani ngabo izole zanongwe kao zo ujue hakuroli harumazanongo hizo ila yokaringa jona zala pwe mafura timambiani benge mafura avyo apuha ye biye ketsopuha systématiquement yona mwedema uzisema dho amana waso mazehazi hizo wamwambieni yeka mafura ya puhe ngaza la tsonda ihanse Ethiopia Line hambani mpulone mafura leo no mpwe biye kwa jajo puha parce que banu harumazana ngo zazisabu shati na ushindanzeleze banu hata hale na mshinde mjoka ya banu zintinongwe kao zotwanza zike usiku zima no yekangwa nzondongo zaho zikensi yabonga nzo omwe utsojini kamwezi woka omwezi unu zenongo zinu ngamzidungo hadaima yoka yaye mafura ya puha nga urali kume yaboba harumwe mwezi ula usofanya zisabu zaho uharman raha zujoka waliba uharmaze charge zaho uharmeni banongo pia ngesa la ujojo kabano aba hamna negosie bangu ni systembabe shandongo zantsun raru haunsu nne izozo kazi jo couvre dépenses izonrabo yabo mtijemdondo malaba avion ke no pour habari ya zali hapa mafura ya mfumo hauya nsunraru yoti systématique jaboko banu compagnie nzima wojwa hundra bie different haukai zozo hujaheze condition ebenge mtirondo malaba yekaja kikwatsu jwa izo yabo wazijwa leo yekangwa azijwao watirendo wazazatu malaba no baba hatu sinovumbe za hepor haukai yoke no paropulwa ela douane yoke no paropulwa ela douane nyitso jodo hunre yezeheri za hoa na nyasi walohula wamfanya oneze mamrie kanemna godoro badala uliba majana matsana ndeli bema ili haukaba ukwati na namna yoenshi shela douane komori la kena upulwa haukaila nde nyungu ile lo azali ngule lo hende boko komori karjaha na imposi njirlingo liba bonsi ju aba hasi difize hanga bwezi si wanga bweja umnyezi ngwa jala ngwanza zito yabo nsijemja mrengo wa mrendo wa malaba wa komori wazaza hatu wa baba hatu na mwelewe nsijemru wa nahanyu walona ze fikira za hao wajwa wezo wanzo wafanye babo yonde siritambishao banu sonongo zanja banu izonda kabati diaspora abili banu ngabo fitna litilwao harumwe diaspora izonde zonongo manzora ngulewo zikeho etswani ngabo fitna litilwao harumwe diaspora nema na nyasi fakihimra dabi nema na ama jaklavan ngwatilawo fitna haruma wa komori walomo nsijubanu haukange joka sababu hatangabu wandu wa joma na banu kimafiti haukamrumengu jojo kazali mrumshe yake fulani shehele hawa ya baliwa ngaba jonja fitna na lisalinja na yonziro haukabenga nrwa ilingwa manona nrujana ilo fitina haukaritso jwanzabora dunga na banu raka ujuha konyo nzima rijue halafuma udekanga monanona olion na msubutimu uzisoka ya yema haishiri ni boja klavan warongo wa wafanya interview wambana ngoa niwe komori ngasina mahashirini ahu ibelilendi na hujopa bie kujaparo pa usiku zimu dazinu wambaleo hujo negosia wapwela duani kujaparo negosi hujo negosia anroa voti kwa japaro voti yebano mahashirini aho yopi alonda buwatsokona zinu yofanya ndazi bukwata wala wahe meni ya ele kafelongilo zirotina ujotowe bilabana uwanroa ngo bahinde hali laba yebano mahashirini wambango wanuensinu wanandongo ndi juzimre metwara bupari ya hope po ajiri komori yema pesa mnyabehanda association mbili nde ya hao ne ya hema artisti wa komori kao mimi seletsani membabu wa hundu 5,000 yema pesa ya beshwando mapesa ya hema artisti wanu zile na
nando bina na woi mwana mshohato idingo hezazaza na wala pia Samra Daud wala pia wakaya ye 5 milero ila mwahimiliwa na wanu tijua hamba diamanuari tshamba nda wabi wanashe tawala wakaya ema pisala abehanda mbesha mjinda huu baminsi jabo titsanga tibalwa na hangu amanzo nzijue yewe wobojaki yo wafanya baho pari ho hizo ema pisa mbeshando na mbehe feibanu mbehe mbabi zanongoze transferi ya mru yaveshewa riju wakomori wanzo wadoju ano ça suffit hein na mtsosi sabo yabonga mulindo bana masi ubojaki ufanye uone se transferi ya juru wabeha ne mru mbeshea no andu maboshe mapisa mafanya nsabo za heo pepe haubala ndala mabala mwenda mwadondo Dar es Salaam moda molendo vumejamwe chuza narambiwa ani yotumu shatsuka bongari mwakizoni nono ngari fikirio haya nyinyi mwaremeto arabo pari yamapsala ngondahu mtsotsanga yanamba balu kumaniero armazanti za sharabu na yero onina yo pia ze miliari rere wabahiyare ngalibwando ya sato poshoni ze kontineri zilindwa uzibwe maluka maudu ze konservu za jahu la tenusu za hibo aeroport sujazi ni kwandobi nono ça suffit amkeradhi kanyi wakomorika mjelewa kamno pareleo sisi ngari mwambiao ni sisi rijitoa fidia ngari jo wane baneno ata mpaka mojangefo shaye safaro banda zingara ban miani mwambio moi je suis plus que déterminé mimi no kamjoka yao ani zangu atabi hao kaya jizia jajaja mijahasani manama ngono zangu endenge komori ngutsoni para na ba tsambasiha henusuku jo zingaronde nsunjo huja mjoja ndenge plaso magoban hafadhana bwa ngujo mhifadha tare jaiban shanzo mwambie nukano mimi ngami determine nsinu kena undandwa wasaidie ekati ndasi na mjuhe nywana wakomori pia rango alonda na tabonzeri huyensi ya hatu mbabalu kumani ngufanyo system yo kansi bonsi yabo avi izongari zijuao de mana ndarenge mwana hende asomo military shangu juliwa zoka kandani hula ngabandu atsondae na we riski nguituno lukumani haukaye hasangu ujonge mdumdu hazi maudungu johenda yala halele hiyo bakati mombe yambi shayelu kumani gomuhensi zoma enemy yana fatihu oui parce que banutso fruka bala feso la tukonda tolo mahala ya jaroze wabahiko msaa ye kuja fikiri lukumani ukati jonda mruba kandani ha utungu hamfumu pour rien il est pour rien le pauvre hufikirizo mbaba lukumani emana banu heni azalela ongu fikiri neto mahe mwana eska ufikiri ezabaru watsobu hamaka mafeso alinwananya olwa zabarindi donc ngamanzo mtsokanti jamrende akensi mhanda ajione mruba atwapea papa manezo leza wa komori wandungu atsinzwao rangwesa mana mkomori yalo capable yarenge mrumsha ya mteshononi hawiyarenge mana nyamte garna baya te essence ya mbisi hawiyarenge mana mshwahe hawara umrumshe ya mungu elebela mungu mhonongwe shehitwa ya msisena ngabari yarenge mana wakatram wa 42 ya mvioli ho gendarmerie no magobani wana watumizi 12 na 13 ngwatsanganyoni wandu walona 50 ans we wa violer nusiku ngamfikiruka ndo ajoka wahara maudu wakekwa parsa mguri akanti tengoni waranga shende wa mtia ezoka izole zabaki ngunar hafadhi eske izo wongo zifikiri no that's fandongo zamsa parce que wanenseli ruli abandu wajoka maneri banwo fruka juzi darusoma la hajayo aba shehani amba hansujini yene mwana hufatihu yenge batso juha toto maduribala wa wazubabo wabi njamba wensingi wa maheri parce que zenongo mkreyo banu izoli zo manzo mditiye mozitwani do kandwa do parisana mahala weremana majumjumu wanruwe ulana parce que abo ya kreyo ndo ndawe na hiho tidihora nzora asilaka enu sikunga msolo ambe nsingi wa amani yensingi wa amani mria tsorenga mwana hahe ya mtagari ni abaya ya mbisa monoke yonsi ya amani wanadamu atsingo tsinzo andu ashaha ujau dongo zatsu paroka komori halafu anao kwa tundulwa hukuma zaba kibeshele ya lahu wajo huja shabongi wa mabo bahi kartu fanya buwa tenda bonga jamba na hukumlo procureur kamba ndongo katenda uharmensansi ya rais bwanzo fulana zingarwa yafungwa haraka bwanzo fulana afanye jau wateze krizarme miji wateze eni wandondo rongwa wazilo atirongowe halafunga mfikiru kwa mwiso wa mri ya samizo harma batantamanti wakatajo koro hangu joro haje eni ajo humparsangu jo fanye evagence donc wewe hukreye mwanahu problemu kujaziju hukreye mwanahu problemu bana emizinga ndo dokani yowe zungulaniyo ni wakati mru akaure mamrukaji wewe rarang ngotsodo amba mimana banata okangwa nzo uremwa haumrumra jina tso hata mimi
Mpamba mzungulo huna nusiku nsujo wandu watso unanza no wananzao sina jojo birama hanu yabo na undamdirande mabwe. Donc ubanu ya riski zero ke jahe ya harma mana adamu na harma ni shonsi pia heni mbaba hanu yo riski bate ka tsoro hambango ndo atawaze ilande zanongo za Mwenyezi Mungu wotso jondo tere hau ukoza ola Mwenyezi Mungu ndo enda wamvumbue ko jamba ndongo zindwaji ebenga isikezo ngamfikirio senongo hizo harmensi hizo nyima dhamana mlo yabo ngamfikirio za riski mzaensi zo andu wao haukayo ndo bahanura waswili Mwenyezi Mungu rarangu mwono wondo ndo mvumba wenu siku wotsojo laba na bango ndo msirini ngabandwa fao msirini ngabandwa fao maka na wala waro handongo sindwa jina ngabandwa ndo watawaze wawu musal de bewa koza walango ndo wafumbwe Mungu yejuze manadamu yatsoka ntutsore ndambi wongo fikiro muswahendi tonkwe kwa muri kwa tushindele waizo sifordo mwambiani ebenge kwezi arjozi yabanga mjwawe jez by hele oswafi arjojari wonane har mamada sasaya sokanza ritahadharisha ni mrukao haswasa ndo ananya si walongo menino wala rumetsanda wanzo mileshe kumbishamba balu kumani na mfanya attention watike mza parce que wandwasa waivuze roho rileme wa wananyasi wafungwa uwenji yensire jezo adingoni pia kabati maisha bonsi juhata balu kumani ngena undwa adingoni yanale jamvila ahe ngwasubuto dambo karibanu sisi zinrombo zinaringari pawensi sheu kamsino ndongoza kundwa adingoni zenda mnojizo yezo mana mkomori mleongu joka helewa jemru amanduo yambangwa nzake na ustarabu yende sense ukawe zibenu lao zendo na yabo ngure ndanayi yeba Marekani na Faransa walona zesheni za nationali wazita woze nongozi jiriyo kamtujoka bane mandamano ya hejile joni waundu wafanyo serikei do wade ya mdobenu siku Macron na we journal ya Faransa zo lezo nongozi handani wazivumbu wao yonde sheni nationali yonde sheni ya serikali ya daula genyenyi mlona ye sheni ya debali hanyu mswanza zamba na mbuleze ebo kwende de telefone hangu nambi na mbulolo ne telefone ahe yambi na mbulolo ne radio privé ahe yambi alafu abazonga zimpao ni shewo shanyi mrenda ukamsono kanyi de mjipao shewo shanga manzo mrengo wana wa Komori mwarende nai mwawe wafe mtoa sazi dakani mtoa ndumo hazini lebe alameti kiko wadeno sendongweka ukamjajo parozi jua engeti dabo wahamba mumtoa hazini abahanga msahonzi ya mumuwe tonku mramanduo yabokati nadrwa shayendo ambandongo arumazerezo bano amediki kongo poshewo ngotoze nongo za hensi bonze ezinu nsindongo ndazi adirwanza rudambaze njema na mtsorenda njema rambe njema mwerendambi nyitsoka jeze nsizindwa jina pia rambe vanu mamba ukaya hainansi batso ha opposition yo mbabali kwende amba juzi we arenga ebel sama otage hamba hena sibatso ha opposition bango fikiro opposition mrindi wo mrambe zitso henda wotsimbujo jadonya milia yesujudia no na bano opposition ya safara nuhelelea haukao mashababi walobonze waondo opposition system yaho yebenge utitsodambo kari banungari pawensi sheo faiza sula filme ndongo nsi yazitoa banu feza sule ngore ndo na ingo pensi sheo banu journaliste la hanso bana hendi kanga bana ma journaliste jodo fari yano ambeza hezi ndabala bwa mshangama mzee wa hatu president wa hema consommatori mtunende ya tsaye journaliste wa hema hensi ko presidential amba mbazi nurantsizini sheka mwamba journaliste we yamba pia donc ungarizi yao bani samtsamba mzio shamtsela nenjeza sikamleha ku garjojaro nani harma malazasa tena na minga mtsaso amaheketso kaloti tokea ku haukayanga sina usiu zenongoka ziti nyangu susande kamnungo no mashababi mabani hahe gwanzo warengensi wajebonze watefitina wamenyezenongo anemba bati raunda bonsi juma ndabo yakanga sarmansi ya ki uhuria ya ki droit de l'homme ya ndongozi nji ya sécurité ya hindini shamfikuru kenge hunu komoringa makatandu wa jodo jila jana amfi ebenge wandu nafanya attention parce que nti obahanilo balabo jaki wena faki keti ya mchezo keti ya Jack Bower wiwi o Jack Bower mduna se Dar es Salaam ufanye mduna nzahe Kenya afanye mduna nde chinda hubi mduna se Komori ya rule no Jack Bower sha ensinu Rikari balianando banu majilisi zikaure mwabande tsanganyara unde miji twarabu zikaure mwabanu wandu tsanganya ha miji karjaparo na conflit mshemde mramna system wa ujabanu mfanye fitina msambazo wa Komori bazo risandro amandani mwelewa wanumru joandi sandro sanai amsikitio surtunda webo jaki banufa kiwo womrikao karjaka humjuando hakaneza nongozahi na baneka fakingwa nzorendezema swandi saru maze sadu doni kwa na nyuhobure
Bonambilo ka uhana mbamwa yejio utiwa taxe ngono fanya ndongo zindwa jina wasisi mbabize bei ikasalika milwero wafanyila 500 euro joanani huatsa hoze saluoni kema wandu wa hemi jibanu bure izo ndizo wajofanywa komuri wa shukuri ya kwabo tsanga mtsango mhu shati ndo jabanu lwambandu karingo ndo wape biena izo ndabo kuno paro zifanya kuno shinda izo tinongo joju wa paske ska sofanya jau gojo kondo siege ya he Kenya rwaizo ndo hambe haumba balu kumani gojo kwenda hambe Kenya wape biao na bakatu joli wanshio paze taxi komori taxi nne yezipu wangu jokondendi tunku mafura mhula wa mtso shindo liva mjua uka hydrocarbon armaden tunku abonye nyinga mtsingo jujaba ni mtso jamrengensi gamwele wao kanganye na nongonda mtsango mfanye muhimilie eza association ya miji mwasaidie eze tsosha mrunu mijwa mera fulani yebo jwa mera fulani mbanongo enda afanyar male bavula hwendi bo wajwa mera wasaidia deza bara barjo kazabata katwa. Assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala barakatuh.